अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ी लड़ाई का इंकशाफ हुआ है। लड़ाई पड़ी है मुस्लिम लीग नवाज में और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और ये लड़ाई डलवाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बहुत खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त, और मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उनके साथ अब प्रैक्टिकली बहुत बड़ा हाथ हुआ है, और ये लड़ाई जो है ये लंदन तक फैल चुकी है। और इसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये लड़ाई नवाज शरीफ तक कैसे पहुंची, और इसकी डिटेल्स बड़ी शॉकिंग है। इसके साथ साथ अब जो हुकूमत का एक फिक्स प्रोजेक्ट है राजा रियाज, और जो अपोजिशन का एक फिक्स प्रोजेक्ट है, उन्होंने इलेक्शन के अंदर ताखीर का एक अंदिया दिया है। ये मामला क्या है, ये हुकूमत इस वक्त अंदर खाने क्या खिचड़ी पका रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ज़रा इस खबर की जो है वो तरदीद कर देते हैं। जो ये खबर इस वक्त चल रही है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं वो जो है वो हज के ऊपर रवाना हुए। तो इस हवाले से जो इतलात है हमारे पास, सदर हाउस के जो ज़राए जिस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है कि ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि आरिफ अलवी साहब जो सदारती खर्चा है पूरे अपनी फैमिली के साथ सरकारी खर्चे के ऊपर हज पे जा रहे हैं, तो इसकी तरदीद की जा रही है कि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। वापस आते हैं कि हुआ क्या, क्यों लड़ाई हुई अचानक से, क्या हो गया, ऐसा सब तो ठीक चल रहा था। नाज़रीन, खबर ये है कि आपको पता है कि बाग आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था सरदार ज़िया कमर, सरदार कमर जो ज़माने वहाँ के बड़े तगड़े पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और उनका जो हल्का है उसको वहाँ आज़ाद कश्मीर में मिनी लाड़काना भी कहा जाता है। तो उन्होंने जब वो इलेक्शन जीते तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक जो इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है जो फतह का जश्न होता है, तो उसमें उन्होंने एक तकरीर की। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे ज़िया कमर के वालिद ने, सरदार कमर ने एक तकरीर की, और उसमें उसका एक पोर्शन जो है वो बड़ा वायरल हुआ। तो उसमें उन्होंने ये कहा जी कि मैं बहुत मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे उन्होंने सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी मदद से हम जीते, वरना जो इलेक्शन था वो मुस्लिम लीग नवाज ने हमसे छीन लिया था। राना सनाउल्लाह को उन्होंने कहा कि वो उसने इलेक्शन चोरी करना था हमारा, वो यहाँ आया हुआ था। तो बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। इसको अच्छा रिस्पॉन्ड किया मुश्ताक मिन्हास, वो हैं जो वहाँ से इलेक्शन हार गए। उन्होंने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और आसफ जरदारी बड़ा 2 नंबर आदमी है, डाकू है वो। और उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तनकीद की। आसफ जरदारी ने उसके ऊपर भी तनकीद की, आसफ जरदारी के ऊपर भी तनकीद की, और उन्होंने तनकीद की मुस्लिम लीग जो वहाँ की जो लोकल जो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी उसके ऊपर भी तनकीद की कि कमर जमान के हक में कभी उसके नसीब ही नहीं हुआ उसको इलेक्शन जीतना। तो अच्छा, ये बातें जब आगे आई ग्राउंड के ऊपर आई, तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन हारने के बाद इधर जो मरकजी क़यादत है मुस्लिम लीग नवाज की, उसने एक बयान भी जारी नहीं किया इस इलेक्शन के ऊपर। तो इनको मना किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से कि आप अभी इसके ऊपर कोई बात ना करें। तो इन्होंने ये समझा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है मुस्लिम लीग नवाज में। आपके देखें इस्टेब्लिशमेंट कहीं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट तो नहीं कर रही है, इसके ऊपर इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। इनकी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, कुछ बातचीत चल रही है कि ये क्या हुआ कि कैसे एक जीतने वाला कैंडिडेट बराह रास्त इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है। आखिर इसमें कोई हकीकत होगी या इसके अंदर कोई ऐसी जान तो है। देखें, जो हुकूमत के अंदर बैठे होते हैं उनके कान बड़े तेज़ होते हैं, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, और ये खबरें भी तो चल रही हैं कि अगला जो फ्यूचर है वो बिलावल का है। तो इस बात के ऊपर बहुत सख्त तशवीश पाई जाती है, और ये मुस्लिम लीग नवाज अब ये समझती है कि पंजाब के अंदर भी हमारे होते हुए इन्होंने जहांगीर खान तरीन की पार्टी को बना लिया, इसका क्या जवाब बनता था। फिर वो ये समझते हैं कि अभी जो इलेक्शंस हुए बाग के, या और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी की जो बात है वो मानी जा रही है। तो ये मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और ख़ास तौर पे जब से आसिफ जरदारी पंजाब के अंदर आए, उन्होंने अपने डेरे जमाए पंजाब के अंदर, जब उन्होंने अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, उसके बाद अचानक से इस्तिकाम पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ। तो जो तशवीश है वो बहुत सख्त है, और मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उनके साथ हाथ हुआ है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। और वो अब ये जो लड़ाई पीपल्स पार्टी की वहाँ लोकल थी, अब ये आपको नजर आएगी मरकज के अंदर भी। और अल्टीमेटली ये चीज़ याद रखें कि ये लड़ाई होनी है, ये लड़ाई शुरू हो गई हुई है, और ये अब मरकजी क़यादत के अंदर भी आपको नजर आएगी। और सबसे जो इसका जो ड्रॉप सीन होगा वो लड़ाई होगी पीडीएम में, जो नून लीग वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है, और वो बहुत करीब है।
جس طرح کے یہ بیانات آئے پیپلز پارٹی کی باغ کی قیادت کی جانب سے، کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بیان دلوایا گیا ہے اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے، چونکہ جو قمر زمان ہے وہ بڑے ہی سیزن قسم کے پولیٹیشین ہیں، وہ اس طرح کی لوز بات کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ بات نواز شریف تک پہنچی ہے، تو اب نون لیگ یہ ضرور سمجھتی ہے اور اس کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ساری ضلالت اپنے ذمہ لی، مہنگائی کی ضلالت اپنے ذمہ لی، شہباز شریف پرائم منسٹر بن بھی گیا تو انہوں نے کھٹا کیا حاصل کیا کیا سوائے لان تان کے، سوائے گالیوں کے، اور ان کو اس سے جو ہے وہ کیا حاصل ہوا۔ تو اب ناظرین ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جس طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ ایک فکس میچ کھیلتی ہے، آپ کو پتہ ہے راجہ ریاض جو ہیں جن کا تعلق جنہوں نے الیکشن ہی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے جہانگیر خان ترین کی پارٹی میں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنا سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ ایک بات سوچیں، کوئی بھی ایسا آدمی جو اپوزیشن لیڈر ہو اور اس نے آگے الیکشن اس جماعت کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہو جس کا بندہ پرائم منسٹر ہو، تو وہ کیسی اپوزیشن کر سکتا ہے؟ وہ کیا اپوزیشن کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو راجہ ریاض نے ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ انہوں نے جو الیکشن لڑنا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے خوفناک گیم پلان ہے وہ یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز یہ مانتی ہے، یہ مانگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا طاقتور حلقوں سے، یہ مانگ رہی ہے کہ بھائی چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پتہ یہ کہا ہوا کہ الیکشنز اور آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کریں، تو مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلی اگر 12 اگست کو تحلیل ہو جاتی ہے تو 12 اگست کی تحلیل کے بعد یعنی کہ 6 ماہ دیے جائیں اور اس کے بعد الیکشنز ہوں، اور وہی بات آج اس کی تصدیق ہوئی ہے، جو بات ہم آپ کو پچھلے کئی دنوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک دم الیکشن کو افورڈ کر سکے، یعنی کہ اگر 12 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس صرف 60 دن ہوں گے، تو مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ اس دوران نواز شریف پاکستان آ جائیں، ماحول بن جائے، تھوڑا سا عمران خان اندر ہو جائے، اور جس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، وہ مریم کی بڑی خواہش ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا خاصا ٹائم مل جائے گا، تو اس وقت کیونکہ براہ راست ہمارے اوپر تنقید نہیں ہو رہی ہوگی، ہم حکومت میں نہیں ہوں گے، مہنگائی ہوگی لیکن تنقید ہمارے اوپر نہیں ہوگی، تو ہمارے لیے آسان ہوگا اپنے ووٹ بینک کو اکٹھا کرنا یا الیکشن کمپین کرنا۔ تو اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی بضد ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہو جائیں، ورنہ ایک بہت بڑا سٹگما لگ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو جلدی سے مینج کیا جائے، لیکن مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن اگر بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کو سنبھلنے کا ٹائم نہیں ملے گا، وہ اپنا ووٹ بینک اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ تو اب جو لڑائی ہے وہ تھوڑی سی کھل کے اب سامنے آئی ہے کہ راجہ ریاض جو کہ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے اور اس نے یہ اندیا دیا ہے، چونکہ ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اس طرح کے فیصلہ سازی میں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں اس اسمبلی کو آگے لے کر جاؤں گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا سپریم کورٹ کا، ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا کہ یہ سب کچھ آئین کے ہوتے ہوئے اگر ہو رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا جو جواز ہے وہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔